Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Dr. Hamish Shafak, Ustadz Al-Mukarram, distinguished speakers, Professor Muhammad Ali Aziz, Dr. Nur Syahril Saad, and Pak Rektor from 2018 to 2022, etc. And the present director, Professor Masdar, professors and students and respected audience. Thank you, Pak Director, for this opportunity to be a part of this prestigious conference. Of course, I feel honored and privileged to be here. And what I am going to present in this opportunity is about changing trends in studies on political Islam. We will learn from Turkey, Tunisia, and Indonesia. Political Islam, or usually referred to as Islamism, is actually the field of expertise Prof. Master, yes, and I learned very much from him. I have to mention this because if not, he will not give me class to teach. And of course, Dr. Nur Syahril Saad also is expert on this area. I read some of his publication, and his focus is also on related issues with political Islam or Islamism, non-violence, extremism, for example. And of course, this topic is very, very broad. It is no problem, I think, because we will share in this opportunity how scholars deal with the issue of Islamism or political Islam. And my objective, gimana caranya ini Pak Amish? Okay. My objective is to explore contemporary scholarship on political Islam, particularly Islamist parties in Turkey, Tunisia, and Indonesia, and to review how contemporary scholars deal with the phenomena of political Islam with regard to ontological and epistemological or methodological perspectives, and to examine changing trends and even paradigm shifts in studies on Islamist parties and conceptual or theoretical findings proposed by some contemporary scholars on political Islam. I will present some points, first about conceptual frameworks, and then arguments, which consist of changing trends and or paradigm shift, and methodology, and last about the emergence of post-Islamism or other related terms with regard to political Islam. As I mentioned earlier, the concept of Islamism or political Islam is often contested between various scholars. There are different perspectives on Islamism or political Islam. Some scholars say that Islamism or political Islam is related to violence.
but some others assert that it is nothing to do with violence. So we see, for example, in the works of Richard Martin or Barzagar, where they edited works on Islamism as a contested terms, we find Emerson or Parisco. And we have also other scholars who learns or who studies about Islamism. From Nazih Ayubi, for example, Olivier Roy, and François Bourgault, John L. Esposito, and many others. In terms of Indonesian Islamism, we have Pak Greg Fili, Prof. Masdar Hilmi, even Pak Dr. Nur Syahril Saad, Pak Nur Haidi Hasan, and who else? I think many scholars in Indonesia, of course also in Tunisia and Turkey, who focus their studies on political Islam or Islamism. But in this opportunity, I will follow what has been typologized by Muhammad Ayub, where he has 4 types of Islamism or political Islam. One is the so-called vanguard, vanguard Islamist movements, and number 2, non-violent Islamist political parties, number 3, Islamist national resistance, and number 4, violence transnational actors. I think I do not need to explain in detail, but what I will focus on is non-violent Islamic political parties in Turkey, in Tunisia, and in Indonesia. And the focus is how different scholars deal with the phenomena of Islamist parties in Turkey, in Tunisia, and in Indonesia. Let me mention, or let me state a very simple argument. Sorry. First. Okay. I will focus in terms of Muhammad Ayub typology, non-violent Islamist parties in 3 countries, Turkey, Tunisia, and Indonesia, where these parties have a very different trajectories in a very different political landscape. In Turkey, Adalet ve Kalkınma Partisi, or the Justice and Development Party, in the context of a secular republic, while Ennahda in Tunisia, in the context of authoritarian regime, and the Arab Springs, while in Indonesia, the Justice Party, or the Justice and Welfare Party, PKS, in the context of the authoritarian regimes of New Order and the reform movement, and the context of transition to democracy. So we have a very different trajectories and different political landscapes with regard to these Islamist parties. Okay. My simple argument is that contemporary scholarship on political Islam or Islamist parties in Turkey, Tunisia, and Indonesia has witnessed changing trends or a series of paradigm shifts that reflect the evolutionary nature of these political actors
in dynamic socio-political context and changing political landscape. From initially viewing these Islamist parties as oppositional and ideologically rigid forces, academic or scholarly discourses have shifted to recognize their participation in democratic process, engagement in pragmatic politics, adaptation to changing gender dynamics, and integration into global networks. And these changing trends or paradigm shift underscore the need for scholars and researchers to adopt interdisciplinary and comparative approaches, thereby enriching our understanding of the complex interaction between religion, politics, and society in these diverse countries. So I think it is a very simple argument, and we will see how in the course of history, we will see different scholars dealing with the issue of Islamist parties in Turkey, in Tunisia, in Indonesia have a very different approaches and different findings. The first paradigm shift is moving beyond monolithic perspective. We know that in the very early development of the emergence of Islamism or political Islam, scholars tend to view and to see the Islamist groups, the Islamist movements, the Islamist parties vis-a-vis the principles of secularism, the principle of democracy. So different scholars or many scholars see as binary opposition between Islamism and democracy, and the issue of human rights, the issue of secularism. So there is no interaction between Islamism, Islamist idea, Islamist ideology, Islamist parties with the concepts of democracy, the concept of secularism, and the concept of modern human rights. Number two, we will see also paradigm shift in the issue of gender, of feminism. Especially in Turkey, we see the involvement of women politicians. In Tunisia also, and Nahdlatul, we see also women involvement in politics, and also in Indonesia, in the context of PKS, especially because we have to fulfill quota 30% for women candidates for parliament. So mau tidak mau, para sarjana juga punya fokus kepada kajian tentang isu-isu gender dan isu-isu feminisme. Satu hal yang tidak bisa dihindarkan dari kajian tentang Islam politik. Sebelumnya juga, karena dalam perkembangannya, partai politik Islam atau partai politik Islamis juga mengadaptasikan dirinya, adapt with the changing political situation. Pada akhirnya mereka juga terlibat dalam proses-proses politik atau proses-proses elektoral. So we see scholarly works in Turkey, in Tunisia, and Indonesia, topics on political process, political participation of the Islamist parties. Also in the global context, saya kira banyak karya-karya yang terkait dengan isu-isu elektoral, isu-isu gender yang telah dihasilkan oleh para ahli. Ya, kita tentu menemukan banyak sekali karya-karya akademik, bagaimana partai Islamis itu terlibat dalam isu-isu gender dan feminisme, baik di Turki, di Tunisia maupun di
Indonesia. Juga yang terkait tadi dengan partisipasi elektoral atau partisipasi politik. It's rather difficult to move on. Global context. I don't need to explain this in detail. Number 5, evolving interplay with secularism. Jadi mau tidak mau partai Islamis juga terlibat dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan sekularisme. Kita tahu di Turki misalnya yang backgroundnya itu adalah sekuler, dan AKP itu partainya Pak Erdogan itu sejak tahun 2000-an tampil dan kemudian memenangi pemilu, bahkan sampai pemilu terakhir, ya, itu sulit jika mempertahankan ideologi Islamisme secara ketat. Maka sekali lagi pasti partai Islamis seperti AKP di Turki atau Ennahdoh di Tunisia atau bahkan PKS di Indonesia juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan politik. Memang ada semacam trade-off. There is a trade-off between commitment to ideological faith and to electoral interest. Selalu ada trade-off. Ada interplay antara prinsip-prinsip ideologis yang mereka yakini dan kepentingan elektoral yang harus dipenuhi. Karena kalau tidak, maka partai-partai Islamis dimanapun itu akan tidak punya wakil dan bahkan ketinggalan dalam proses-proses legislasi di parlemen atau juga dalam proses-proses pemerintahan. Sehingga keberadaannya menjadi termarginalisasikan. Nah, karya-karya akademik tentang bagaimana partai Islamis itu deals with secularism, seperti di Turki atau di Tunisia, yang sebelumnya juga sekuler, yang oleh sebagian sarjana dianggap sebagai the French type of authoritarian and exclusive secularism. Jadi sekularisme di Tunisia sebelum Arab Spring itu adalah jenis sekularisme Prancis, karena memang Tunisia pernah dijajah oleh Prancis, yang sangat otoritarian dan sangat eksklusif. Tetapi dengan Arab Spring, tuntutan terhadap demokratisasi, maka terjadi pergeseran dari yang authoritarian secularism ke pluralistic understanding of secularism. Di Turki juga demikian. Dari yang sebelumnya sekulernya itu sangat asertif, sangat tegas pada masa Kemal, tetapi post-Kemalism, ya, post-Kemalism dengan tampilnya kekuatan Islamis itu lalu menjadi pasif sekularisme. Tetap sekuler tetapi sifatnya pasif, tidak asertif seperti pada masa-masa pemerintahan Kemal dan para penerusnya. Saya kira kajian tentang bagaimana partai Islamis itu terlibat dalam konsep-konsep demokrasi atau juga konsep-konsep yang terkait dengan sekularisme itu sudah banyak dilakukan, baik di Indonesia, di Turki maupun di Tunisia. Ada karya misalnya oleh Dik Tomsa tentang PKS, atau Hakan Yavuz tentang AKP, atau juga Şefik Alkan Özkan tentang Ennahdoh di Tunisia. Oke. Tolong diingatkan kalau waktunya sudah habis. Nah, in terms of methodology, I think as maybe already mentioned by Pak Amin Abdullah yesterday, bahwa kita memerlukan pendekatan yang sifatnya tidak hanya multidisipliner, tetapi juga interdisipliner atau bahkan transdisipliner. Maka kalau isu tentang Islamis politics atau Islamism ini, atau politik Islam ini menjadi bagian dari kajian studi Islam, Islamic Studies, maka mau tidak mau juga harus menggunakan
perspektif atau pendekatan, apakah itu sosiologi, apakah itu sejarah, atau mungkin hubungan internasional dengan konsep-konsep yang kita pinjam dari tradisi ilmu sosial, ilmu politik, dan seterusnya. Sehingga yang terlibat dalam kajian tentang Islamisme atau politik Islam itu tidak hanya mereka yang punya latar belakang political scientist seperti Pak Nur Syahril, atau sosiologi seperti Prof. Masdar, atau Islamic Studies seperti Pak Hamish, atau juga mungkin saya, atau juga teman-teman yang lain. Tetapi perlu adanya kolaborasi dalam rangka mengkaji satu fenomena yang menurut saya tidak hanya emerging, tetapi akan terus berkembang sampai kapanpun, karena diskusi mengenai hubungan antara agama dan politik, agama dan masyarakat itu tidak akan pernah berhenti dan selalu muncul aktor-aktor, selalu muncul isu-isu yang tidak bisa dihadang. Selain itu juga ada comparative approach, membandingkan antara Tunisia dan Turki atau Tunisia dan Indonesia, Turki dan Indonesia, atau juga mungkin Mesir, Maroko, atau Asia Tenggara pada umumnya. Dan bahkan ada pandangan yang menyatakan bahwa AKP, partainya Erdogan itu bisa menjadi semacam model bagi kebangkitan Islam politik di dunia Arab, atau bahkan Ennahdo itu dianggap sebagai footstep of AKP. Bahkan Dik Tomsa itu menyatakan PKS itu sebagai footstep of AKP juga. Jadi pengaruh dari AKP itu sangat luar biasa terhadap dunia Islam, baik di Timur Tengah maupun di Afrika Utara, termasuk juga di Asia Tenggara. Ada kajian tentang PAS misalnya yang saya kira juga ada kemiripan-kemiripan dengan apa yang terjadi di Turki, meskipun konteks politiknya sangat berbeda antara Turki, Tunisia, dan Indonesia. Sehingga versi Islam politiknya atau versi Islamismenya juga tentu sangat berbeda. Kalau AKP menang beberapa kali dalam pemilihan umum, Ennahdoh juga menang setelah Arab Spring itu, tetapi tidak sendirian, dia harus berkoalisi dengan partai-partai yang ada di sana dalam kerangka demokratisasi. Tetapi di Indonesia, PKS tidak pernah memenangi pemilu dalam pengertian lalu memimpin pemerintahan. Mungkin pernah beberapa kali menjadi bagian dari koalisi, dan sekarang juga menjadi bagian dari koalisi. Tetapi tidak pernah memenangi pemilu seperti yang terjadi pada AKP atau juga pada Ennahdo. Nah, ada beberapa teori yang sering kali digunakan oleh para sarjana dalam rangka melihat perkembangan Islam politik atau Islamisme ini. Dan yang paling menonjol itu adalah teori tentang moderasi. Atau biasanya mereka juga menggunakan hypothesis inclusion moderation. Salah satu prinsipnya adalah bahwa sekalipun satu partai itu Islamis, tetapi kalau dia sudah terlibat di dalam proses-proses elektoral atau proses politik, mau tidak mau dia harus terbuka. Kalau dulu misalnya Ennahdo itu sangat konfrontasional terhadap demokrasi, terhadap sekularisme, tetapi ketika sudah menjadi bagian dari proses politik, dia mengalami moderasi. PKS juga begitu. Kalau dia bertahan pada isu-isu yang sangat ideologis, maka secara elektoral dia akan ketinggalan. AKP apalagi? AKP apalagi? Sangat boleh dikatakan Islamismenya itu sudah hilang. Maka nanti kita akan melihat bahwa orang-orang seperti para sarjana seperti AC Bayat dan lain-lain itu memunculkan satu term yang disebut sebagai post-Islamism. Atau juga ini tentang teori moderasi yang saya kira orang-orang seperti para sarjana seperti Tezkur, the
the paradox of moderation theory, ada inclusion moderation hypothesis revisited, Schudler, ada Francisco Cavatora, ada Chiner Manderes, moderation, demoderation, democratic backsliding, dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah teori-teori yang pada umumnya digunakan oleh para sarjana, baik dari kalangan Islamic Studies atau sosiolog atau juga political scientist ketika melihat fenomena terjadinya pergeseran. Dari yang dulu sangat ideologis menjadi sangat demokratis mungkin atau sangat sekuler, sekalipun di dalam partai Islamis sendiri bisa muncul bermacam-macam faksi atau kelompok. Lalu ada yang keluar mendirikan partai baru, atau yang tetap bertahan tetapi menjadi kelompok yang minoritas, karena tuntutan dalam dunia politik itu, apalagi ketika ada pemilu, maka bagaimana mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya agar tidak tersisih atau agar memenuhi ambang batas baik parlemen maupun presiden. Lalu kita melihat dan menemukan para sarjana itu menghasilkan beberapa term baru dengan definisi atau dengan pengertian yang bisa bermacam-macam. Ada post-Islamism, ada post-Islamisten, ada post-Islamist demokrasi, ada post-Islamic politics in Indonesia, ada beyond Islamism, François Burgo, ada the new political Islam, Emmanuel Karagianis, ada hybrid political Islam dalam konteks Turki, AKP, ada, ini harus saya kutip lagi ini, New Era of Political Islam, Melioris Islamis, nanti kalau tidak paham bisa tanya Prof. Masdar, Crafting Islamic Democracy dalam konteks PKS, buku beliau itu saya harus ingat ini, Islamism and Democracy in Indonesia, Piety and Pragmatism. Betul Pak? Cocok jadi warik satu kalau beliau rektornya lagi. Ada Neo-Islamism, ada The End of Islamism. Tolong jangan dilaporkan ya Pak Sanuri ya. Lalu dalam konteks demokrasi, misalnya dalam karya Azam Tamimi, Tunisia, itu ada Democrat within Islamism. Dalam hal ini Rashid Ghannouchi, pemimpin dari Ennahdoh. Meskipun dalam perkembangannya ada masalah di Tunisia juga setelah Arab Spring. Ada Islamo-demokrasi, ada Muslim-demokrasi, dan ada Islamic demokrasi. Dan tentu ada banyak istilah-istilah yang terkait dengan demokrasi, atau juga ada post-secularism, ada secular Muslims, ada neo-sekular, dan seterusnya. Itu adalah terma-terma baru yang muncul sebagai kelanjutan dari penggunaan teori moderasi atau hipotesis inclusion moderation. Nah, saya kira nanti bisa diperdalam apa itu post-Islamism oleh Asef Bayat, juga oleh para sarjana yang lain. Lalu ada istilah baru yang disebut sebagai Neo-Islamism, Tariq Shamki. Bahwa Neo-Islamism is a tendency that emerged within the mainstream Muslim Brotherhood movement and its pro-democracy affiliates in the Muslim world, termasuk AKP, Ennahdoh, dan PKS, which use liberal sets of concepts for tactical or strategic purposes. Jadi bisa untuk keperluan yang sifatnya taktis atau juga keperluan yang sifatnya strategis, elektoral termasuk di dalamnya. While pursuing the same traditional goals of the Islamic movement. So we don't know for sure whether Islamist parties genuinely move to the principle of democracy or they have hidden agenda to maintain their ideological commitment to Islam. Because Islamism in principle is
political ideology or political religion. So we still need to question the genuinity of the inclusion and moderation of Islamist politics to democracy, to secularism, to human rights, and to other modern discourses. Nah, di antara ciri-ciri dari neomodernisme itu adalah gradualism of Islamization, modernizing Islam, nasionalis Islamism. Kalau dalam Islamisme saja bisa jadi orientasinya itu adalah transnasional, maybe. But with regard to post-Islamism or neo-Islamisms, the orientation is nationalist Islamism. They confine their movement, their activities in the context of national interest, not transnational or even international context. Pragmatic relation with the West, moderation, and maybe there is a certain characteristic from what we call neo-Islamism. And the last, I think it is important or not important. Neo-Islamism is a trend and state of mind used in dealing with very modern and liberal political concepts, and share of power, pluralism, and commitment to democracy, human rights, and other principles of modern society, or liberal concept of democracy. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.